U žardinjeri predstavljamo izuzetne kolekcije citrusa i drena. Učimo kako izgledaju budini prsti, citrus za koga je retko ko čuo. Voćke kao ukras u svakom vrtu, ruža kao voćna vrst. Rasadnik MAVM čuva i podsjeća na lekovito i ukusno etnobotaničko nasleđe. U ovonedeljnoj žardinjeri nastavljamo priču iz rasadnika MAVM koji vodi naš poznati stručnjak iz oblasti voćarstva profesor dr. Vladislav Ognjanov. I kroz ovu epizodu domaćini će nam biti on i njegov sin Aleksandar. Ostalo je još mnogo voćnih vrsta da vam predstavimo kao i važnih kolekcija. Počet ćemo od drena. Ljudi vole da uživaju u nečemu što je lepog ukusa, a pogotovo ako je to zdravo. To lepo i zdravo voće je dren. Ljudi su od davnina dren povezivali sa zdravom ishranom i odatle je izreka zdrav kao dren. Naš rasadnik je selekcionisao više sorti krupnoplodnih drenova, žute i crvene boje. I tako da smo počeli komercijalno da ih proizvodimo. Selekcionisanje je bilo u više delova Srbije, Crne Gore i Bosne. Gramaža je otprilike nekih 10 grama, što je dosta krupnije od divljeg sitnog drena. Za dren ne treba neka posebna nega, ne treba mu hemijska zaštita jer je otporan na štetočine i različite bolesti. Pa ljudi sve više kupuju za svoja dvorišta zato što su čuli da je to nešto stvarno izuzetno zdravo, što jeste, ali sve u većoj meri kako postaje prepoznatljivije, ljudi su počeli da se raspituju i da planiraju plantažne zasade drena, koja vrlo dobro uspevaju čak i na našem podneblju, ne samo u šumama. Plodove drena jedemo u sirovom stanju, ali nas u rasadniku podsjećaju na odličnu rakiju, sokove, džemove, plodove žutog drena koje možemo da mariniramo. Sašo je odlučio da nam da recept za džem zato što se pravi bez termičke obrade. Od određene količine pulpe od drena ide ista količina šećera i to se meša 10 dana drvenom varjačom po 10 minuta kako bi se šećer sjedinio i time smo sačuvali sve hranljive vrednosti presnih plodova. Sa Žabljaka smo pokupili taj recept, a također smo dobili informaciju da marinirani žuti dren ima veću hranljivu vrednost nego marinirane masline. Ovako napravljen džem morate da držite u frižideru i tada može da vam traje i do 2 godine. Evo tu je kalemljena. Vidi stvarno? Da. Evo tu. Ovo su muški žene? Da, ovo su muške biljke. Muški, pa ti znaš. Pa zato što smo ih razdvojili, ali nismo još našli razliku, ali kupljeno je. Ovo ide gore dalje. Da, evo ovo je novi porast, ovo ovdje. To je od kad porast? Ovo je sad krenulo, kako je ponovo krenulo toplo. Evo odavde kreće dogodišnji od ove godine. I evo ovo je sad onaj opet novi porast, kako je dobilo vodu, kako navodnjava. Bravo. Tako je. Evo i ovdje se isto lepo vidi kalen, kako je kalemljena na divlju pistaću. Ovako je izgledao susret sa meni potpuno nepoznatom biljkom. Saznala sam da je to pistać ili pistacija. Prošle godine su je nabavili, a već ove proizveli su podlogu i uspjeli da je umnože. Težnja ka što većem broju voćnih vrsta i sorti dovela nas je na to da probamo da proizvodimo vrlo neobičnu voćnu vrstu za naše podneblje, a to je pistacija. Pistacija je gramolika voćna vrsta i može da naraste čak do 10 metara, ali zbog mogućnosti branja teži se ka nižim uzgojnim oblicima. Imamo biljke iz Grčke i Italije. Sa obe strane imamo rodne biljke i adekvatne oprašivače bez kojih biljke ne bi mogle da rađaju. Ove godine smo prvi put uspjeli da proizvedemo podlogu, tako da smo prvi put i umnožili i kalemili. Posebno bih izdvojio sortu Bronte koju smo dobili iz Italije, koja može da se konzumira presna, nema potrebe za obradom. Poznavajući pistaciju koliko je zdrava, svako mi preporučio da proba nepržene plodove pistacije.
Jedini problem kod nas je izmrzavanje, izdržava do minus 10 stepeni, ali uz neku zaštitu prvih godina nakon sadnje biljke se adaptiraju tako da posle jednostavno podržavaju niže temperature. Jedan zanimljiv podatak je da čovjek u Maroku koji ima 30-ak stabala pistacije u punom rodu smatra se bogatim čovjekom. Evo nas među suptropskim biljkama. Kada kupujemo kivi, znamo da je uvozni, ali on uspeva i kod nas. Osim svima poznatog velikog ploda, postoji biljka malog ploda, gotovo istog ukusa, poznata kao sibirski kivi. To je Actinidea arguta, u narodu poznatija kao mini kivi ili sibirski kivi. Jedna jako lepa osobina te biljke je rodnost, jako dobro rađa, kao što možete da vidite. Nema dlačica i identičnog je ukusa kao običan krupnoplodni kivi. Velika razlika naspram tog krupnoplodnog kivija, kojeg svako može da kupi u radnji, je to da uopšte ne izmrzava i izdržava temperaturu do minus 30 i mi u rasadniku nismo uočili apsolutno nikakva izmrzavanja. Gaji se slično kao vinova loza, ali može da se napravi i pergola, prirodna nastrešnica uz malo vrtlaškog umeća, jer nije baš najbolja puzavica. Kako se jede taj plod i kada rađa? Rađa, kao što možete da vidite, sad trenutno je 1. septembar, polako počinju da sazreju plodovi, ali negde sredinom septembra bi trebali svi da budu obrani i pojedeni. Jedu se celi, znači nema čišćenja, tako da kompletnog možete da ga pojedete. Probala sam i ukus je bio još bolji nego kod kivija na kojeg smo navikli. Proverili smo i da li proizvode nama dobro znani kivi i videli smo da čak ima i plodova. Prošetali smo između aleja i uverili se kako je on zanimljiva puzavica kao vinova loza. Rasadnik MAVM ima svoja matična stabla sa kojih vrši umnožavanje. Poreklom je iz Kine, ali najviše se gaji na Novom Zelandu, čiji se plodovi nazivaju kivi, odatle i to ime. Najkvalitetnija sorta krupnoplodnog kivija je Hayward. Njihovi plodovi su težine oko 100 grama i izuzetnog su kvaliteta, tako da se dobro i čuvaju. Najveći problem kod nas je izmrzavanje, izdržava do nekih minus 15 stepeni, tako da nije loše saditi ih uz okućnice, tačnije kuće koje se greju i u mestima gde je zavetrina. Vremenom one se adaptiraju tako da izdržavaju i niže temperature. Ušli smo u carstvo citrusa. Limun, limeta, narandža, mandarina, kumkvat fortunela, grejpfrut, pomelo i budini prsti. Ovo je jedna od najlepših kolekcija u našoj zemlji. Sve ih možete gajiti i u vašim baštama, čak i kućama i stanovima, i da uživate u estetici plodova i listova, ali i u ukusu dok ih jedete i unosite sve vitamine neophodne za vaš imunni sistem, naročito zimi. Ove godine smo prvi put uspeli da pređemo u komercijalnu proizvodnju. Napravili smo više od 2000 podloga, poncirus trifolijate, koje smo ove godine kalemili sa ovih matičnih stabala koje imate priliku i da vidite. Njihovo uzgajanje nije teško. Uz adekvatnu negu, ljudi misle da je potrebno držati ih u sobama, ali dosta greše. U toku zimskog perioda jako je bitno da one budu na hladnom, na par stepeni, kako bi se biljke održale u životu u toku zimskog perioda. Znači da nije dobro držati na visokoj temperaturi. Ono što bi ja također izdvojio, a nalazi se pored mene, trenutno u cvetu, a ima i plodova, to je mini narandža ili kalamondin. Evo ovdje mogu da vam pokažem kako izgleda i plod. Identično meso, ima i kriškice kao obična narandža. Evo sad nismo baš najsrećnije, ali evo sad ovdje mogu da se vide male kriškice. I kažem, kožica je slatkaste boje, a unutra sam mezokarp ploda je malo nakiseo.
Ušli smo ispod nastrišnice na kojoj je postavljena protivgradna mreža. Ovde je zasena u borbi protiv jakog sunca kako bi sadnice citrusa bile što kvalitetnije. Ovdje se trenutno nalaze sadnice koje su u komercijalnoj proizvodnji i kao što vidite na nekima ima i plodova, a što je i cilj kad se kupi jedna dekorativna biljka da odmah mogu da dobiju i da vide i plod. Kad se kupe kod nas biljke, svako dobije savet, kako da kažem, tehnologiju uzgajanja, kako da postupa prema njima, kako da ih sačuva u toku zime, kako u toku leta i neki kodeks prihrane da one lepo mogu da uspevaju kao saksijske biljke. Budini prsti. Nikada nisam videla ovaj oblik niti čula da postoji. Ne znam ni da li se i kako jedu. Verujem ni većina vas. Budini prsti, to je nešto egzotično, da budem iskren, novo i za nas. Kako bi mi rekli, podsjeća na neku nakiselu dunju. Nema soka, beo je mezokarp i uglavnom domaćice koriste kao rendanje i ukus dodatni za kolače. Oblepiha ili pasji trn, ukrasna i lekovita biljka. Najbolje uspeva na šljunkovitom ili peskovitom tlu. Ima srebrnkaste listiće i narandžaste plodove, pa nas ne čudi što je možete posaditi kao ukrasni grm. Njen bioaktivni sastav, kada iscedite sok, je toliko bogat da je to jedan od najskupljih sokova koje možete kupiti u najelitnijim supermarketima i sada neću ulaziti u cenu, ali je biljka koja je na neki način teška i za umnožavanje, teška za sadnju, zato što mali broj ljudi zna da to je dvodoma biljka. Ona ima funkcionalne muške i funkcionalne ženske cvetove, ali koji su razdvojeni. Nama je trebalo skoro 3 godine da nađemo muške biljke i zbog toga vidite ove ženske biljke, odnosno biljke sa ženskim cvetovima su znatno veće u odnosu na biljke koje su sa funkcionalno muškim cvetovima, jer dogod mi smo stalno iz okoline Zaječara, iz sela Šljivik dobijali različite, da kažem, genotipove koji, ali uvek su manje više bile ženske biljke. Sad imamo 3 muške biljke i pogledajte kako to predivno sada rodi, ali inače za vaše gledaoce jedan savet da najbolje selekcije oblepihe se mogu kupiti u Rumuniji. Rumuni imaju dugu tradiciju selekcije oblepihe, mi nemamo te njihove sorte, naše su mahom selekcije iz zapadne Srbije. Znači oni nisu hranljivi u tom smislu da u onom smislu kao šljiva, kajsija, trešnja, višnja, ali bioaktivne materije, antioksidanti koji se nalaze u ovim plodovima su nekada i do 15-20 puta veći nego kod standardnih vrsta jabučastih, koštičavih i jagodastih voćnih vrsta. Tu se jako malo soka dobije, tako da je astronomska cena tih, ali eto, za neku i savjet otiđite u Mercator pa vidite kolika je cena i sve će vam reći kolika je vrednost tih plodova, odnosno soka koji se može iscediti iz ovako sitnih plodova. Iako u ponudi imaju vodeće sorte višanja, kao i stubaste i patuljaste forme, stali smo kod ove koja je vrlo specifična. To je višnja na sopstvenom korenu. Njeno poreklo je negde iz Prokuplja. To je patuljasta višnja gde su veličina ploda je preko 20 grama. Ona rađa na jednogodišnjim granama, što doprinosi da je rod svake godine siguran i vrlo lepo rade. A njena posebna lepota je u proleće, kada ove jednogodišnje grane, odnosno procvetaju i kada bude jedna predivna cvetna lopta,
cvetna lopta. Mi sad pokušavamo kalemljenjem na slabo bujnim podlogama da još više smanjimo taj njen habitus i da napravimo što primerenije sađenju na okućnicama u tim nekim malim baštama gdje će ona biti pre svega ukrasna biljka u toku fenofaze cvetanja, a kada sazri, onda mislim da su to jedinstveni plodovi i evo 30 i više godina radim u voćarstvu, ovakvu krupnu višnju nisam. Inače, pogledajte njeno zdravstveno stanje, ona ni jednom nije prskana ove godine. Ovo je tip marele, to su slatko nakisele višnje i one su karakteristične za ovo područje, za područje Fruške gore, za ta neka mađarska sela kao što je Feketić i Mali Iđoš, gde na ulicama imate preko 20.000 stabala koje su ili izdankom ili semenom razmnožene i to je jedan nesagledivi genofond gde mi radimo zajedno sa profesorom Apostolom iz Mađarske vrlo ozbiljnu selekciju i nadam se da pored Prime koja je priznata sorta dobit ćemo još nekoliko sorte. Vraćamo se na stubaste forme iz prošle emisije, ali sada gledamo krušku. I ona je novina u ovom obliku. I njih možete da posadite pored staza ili ispred ograda. One su uspravna kurdunica koja prirodno ne granaju. Mi imamo neka 3-4 različita genotipa, oni još nisu imenovani, ali ovaj iza mene je posebno interesantan jer vidite ima vrlo čvrstu kordunicu. Ova godina je sušna i jako je teško bilo izvući plodove, ali ovi plodovi sazrevaju kasno i težina plodova je preko 450 grama u zrenju sa ukusom, mirisom i aromom koja je stvarno jedinstvena. Ja bih uvek rekao u tipu one klasične krasanke koju kad pojedete onda više ništa ne jedete, gde i Viljamovka je, kako bi se laički rekli, malo dete. Ovde imamo jednu raniju selekciju crvenog ploda, ona će biti strela sada negde oko 15. septembra, ali stalno tragamo i za novima. Tako da imamo nekoliko novih selekcija koje ćemo probati, probamo ih na različitim podlogama. One se najčešće kaleme na dunji, ali imamo sad i onu manje slabije bujnu dunju MC, tako da još uvek ima nekoliko stvari koje su nedorečene, ali rasadnik vrlo ozbiljno radi da to dovede na standard koji sam vam mogao pokazati kod stubastih jabuka. Profesor dr. Vladislav Ognjanov, vrsni je naučnik, selekcionar u svetskim razmerama, izumitelj novih sorti i formi voćaka koje su prvenstveno dobrog imuniteta, otporne na mnoge bolesti, te hemijsko tretiranje nije ni potrebno. Da bismo pojeli ovako savršen plod, pitali smo profesora šta je za to potrebno i koliko taj proces traje. Prvo i osnovno je potrebno jako dugo vremena raditi na početnom materijalu. Da bi nešto ukrstili, vi morate pomološki imati potpuno opisano, videti ih kako se ponašaju u proizvodnim uslovima, onda biramo roditelje. Kada ukrstimo te roditelje, od semena iz tih plodova do nove sorte otprilike 10, 12 pa i 15 godina je potrebno da bi se stvorila nova sorta. Ja sam počeo da radim oplemenjivanje pre 35 godina. Sada naš oplemenjivački program je jedan od najplodnijih u Evropi, ali je to sve rezultat tog nekog pređašnjeg rada i, kažem, na selekciji početnog materijala i na kvalitetu ploda koje smo dobili, ali selekcioni ciljevi se menjaju i vrlo nam je značajna saradnja sa velikim holandskim rasadnicima koji nam danas vrlo striktno definišu selekcione ciljeve. Na početku svoje karijere profesor je stvarao sorte kakve je smatrao da treba da budu. Danas se prilagođava selekcionim ciljevima koje diktira svetsko tržište jer za njih stvara sorte. Oni su kupci i zato se proizvodi po njihovim standardima, a to je prvenstveno atraktivnost ploda, trajnost i otpornost ploda na transport, takozvana transportabilnost.
Ovo je jedno od polja na koje se nalaze sadnice koje umnožavaju. Rasadnik ima sopstveni repromaterijal. Proizvode podloge i kalem okca, vrsta i sorti koje umnožavaju. Kalem okca skidaju sa svojih matičnih stabala koja su posađena na 2 hektara. Kada smo ih posetili, kalemljenje podloga bilo je završeno. Duž ovih redova zasađeno je po više od 1000 sadnica. Na kraju nam je profesor predstavio proizvodnju koju su uspeli da osvoje u poslednjih nekoliko godina, zahvaljujući sistemima za ožiljavanje zelenih i zrelih reznica. To su vrlo atraktivne biljke kao što je patuljasti nar, onda Diospyros kaki, koje su se manje više uvozile, onda žižule, gde do sada nije bilo sistema za ožiljavanje i takođe 100% biljaka koje su na našem tržištu su uvožene, onda običan kivi, onda imamo sibirski kivi. Sibirski kivi je jako interesantan, on ne može da pravi pergolu, ali ima izuzetan potencijal rodnosti i izdrži preko -30. On je nektarina i kada ga presečete, on ima sve pomološke karakteristike kao i pravi kivi. Tamo u našoj kolekciji ćete imati prilike da ga probate. Naš rasadnik ima jednu od najbogatijih, ako ne i najbogatijih kolekcija citrusa u Srbiji i evo, ovo je kvalitet koji smo uspeli da dobijemo. Vidite, veliki broj plodova, to su sadnice Fortunele, onda ono je bio patuljasti nar, ovo su nar normalnog tipa rasta. Već duže vremena radimo selekciju maslina koje su primerene za naše klimatske uslove i evo vidite, došli smo i do sadnica koje mogu da rode i u našim klimatskim uslovima. Inače, jedan broj sadnica smo proizveli koji je potomstvo barske masline koja je 2000 godina stara. Znači, trudimo se da sačuvamo sve što je ono vredno. Normalno, ove naše, nadam se da će biti bar neka kopija. A ovo su neke, da kažem, pasija rasadnika da čuvamo retka semena. Ta retka semena su kod paradajza, kod paprike, veliki broj tipova laginarija, onda iz porodice kukurbite pepo, kukurbite maksima, to su tikve koje dostižu i do 900 kg težine. Do sad se još nismo dobili takve primerke da bi izašli na takmičenje u Kikindi, ali se nadam da ćemo i to jednog dana postići. To su veliki broj različitih oblika. Vidite, od jarko crvenih, čak imamo nekoliko tipova, vidite, ovo su crvenolisne. Ovo je jedan zvonast, vrlo čudan oblik paprike, inače one su jako ljute i to su te meksički tipovi koji su sigurno nekada i do 500 puta ljući od naših feferona, tako da uvek preporučujemo da oprezno probate i najveći broj njih da gajite kao ukras, ali nikako da ih dodajete u salate za ručak. Za svaku voćnu vrstu sakupili su i etno-botaničko nasleđe. Možda vam ovo zvuči mnogo stručno i nerazumno, ali da pojasnimo šta to znači i koliko je dragoceno, ukusno i slatko. Potpuno zaboravljeni deo našeg istorijskog nasleđa je to etno-botaničko nasleđe koje je vezano za genetičke resurse, za autohtone voćne vrste, za autohtone sorte, za šumske voćne vrste kojih ima u našim šumama preko 100. Najčešće etno-botaničko nasleđe je vezano za preradu tih plodova i njihovo očuvanje
i korišćenje, da kažem, van njihove sezone kada nije bilo zamrzivača, kad nije bilo frižidera. Ovdje imamo primer, tradicionalno to se zovu voćke. To je sušeno voće koje se može sušiti kao celi plodovi ili ovako izrezani na neke kriške i to se nekada radilo na suncu prekriveno gazama, a mi smo to uradili malo savremenije jer smo na internetu našli nekoliko primjera tih solarnih sušnica za voće i konstruisali jednu koja nam daje sad mogućnost da sukcesivno kako voćne vrste sazrevaju, tako probamo da ih osušimo i biramo sorte. Evo, ovo je vrlo tako jedan lep primjer gde imate sortu kruške Star Crimson koja daje čipseve, ali sa predivnim crvenim oreolom zato što je ona i crvene boje. Ono što je, mislim, najvrednije, a zaboravljeno, što smo takođe pokušali da sačuvamo, to su recepti za prevaradu džemove. Ovdje imamo džem od drena koji je faktički dobijen bez ikakve termičke obrade. On može da se čuva 2-3 godine ali je poželjno da ga čuvamo u frižideru negde na hladnom, iako je tu suva materija preko 65% i vrlo teško se mikroorganizmi razvijaju. Još po istom tom principu, znači pulpa i šećer, možete uraditi od oskoruše. Tu ne treba čak ni frižider da se čuva, jer pulpa sama po sebi može da se čuva i 20 dana u običnom nekom onom tradicionalnom špajzu i nećete dobiti jednostavno nikakvu promenu mezokarpa, čak ni boje. Ovo je kompot od drena, ujedno da se pohvalimo i veličinom plodova koji su preko 9-10 grama. Onda ove sitne šumske jabuke koje mogu lepo da se konzerviraju i njih jedete, vidite, čak imaju i peteljku i možete ih konzumirati kao celi plodovi. Vrlo interesantan proizvod koji sam video na Žabljaku je marinirani žuti dren. I po rečima žena koje spravljaju to tamo, da je hranljiva vrednost mariniranog drena znatno bolja i znatno veća nego maslina. Gledali ste i drugu epizodu Žardinjere posvećene svetskim, priznatim, lepim, otpornim, ukusnim, ali i vrlo dekorativnim voćnim vrstama. Vidimo se i sledeće nedelje na vašem Agro TV kanalu.